Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal From Construction. Prije svega da pozdravim kolega majstor Stevu i kolegu Alisa Namještaj. Na tim videima možete da vidite jako dobro predstavljanje svih vrsta alata što se tiče ovog posla izrade namještaja. Možete da dobijete dobre savjete. Isto tako možete nešto i da naučite od njih kako se šta radi. Možete da ih pitate ako vas nešto interesuje. Samo zanimljive stvari. Pozdravljam moje majstore. U ovom videu predstavit ću vam ovu stolarsku kombinirku koja ima odlične rezultate. Mobilna je, prenosiva, odlična za terene ili za manje radionice. Može da se poredi sa svim cirkularima što se tiče preciznosti posla odrađenog. Verujte mi, i ja sam se prvi oduševio sa njom. Ovo će sad biti jedna mala prezentacija te mašine. Kako šta radi, tako da vidjet ćete rezultate. Dimenzije stola kad se raširi, znači 815 dužine, širina ravna 1400. Firung je sa dvije kočnice, tako da znači ima kočnicu u gornjoj i donjoj zoni. Ne može doći do pomeranja prilikom sečenja, znači možete da sečete velike materijale, neće se moći pomeriti. Donja kočnica je sasvim dovoljna kad se sječe, ne može da se pomeri. Gornju možete koristiti jedno ako baš sečete veliku tablu, pa normalno vrši se veliki pritisak na firung. Tako da kad se koristi gornja kočnica ne može da doći do pomeranja. Ima ugrađen frezer, u ovo je ugrađen frezer Bosch 1200 sa liftom koji odrađuje odličan posao. Stvarno odličan posao odrađuje. Cirkular je Bosch Professional GKS, ne znam ja tačno koji model, ali isto radi odličan posao. Ubodna testera Makita, da ih ne reklamiram, nemam ništa od nje, ali odrađuje odličan posao. Firung isto tako ima super sistem ciklon, tako da može da pokupi svu prašinu što se tiče frezera kad se radi. Odlično odrađuje posao. Vidjet ćete kako odrađuje posao. Da, ima odrađene prekidače, čine 12 amperi. Sasvim dovoljna jačina i previše. Svi dodaci od kolica, koje kakvih za uvodnu testeru, koje kakvih dodataka, sve stavljeno unutra, tako da kad se sklopi dobijete neku, znači, dimenziju 540 sa 815 mm kutiju u kojoj se nalazi svi dodaci koji su potrebni za ovu kombinirku iz koje možete da odradite sve vrste posla što se tiče izrade kojekakvog namještaja, klupa, sve znači. Ja lično isto radim nekad na ovakvoj, imam još jedan Rivalto, ali preciznost bolja nego na tim, što kažu, portabli cirkulari. Dosta bolja. Samim tim što je veća radna ploča.
vrlo lako se koristi, precizan, kočnica nazad, pomeranje, znači može da se otvori, samo da uzem metar, i da radi do 570 mm. Ima precizne sečenje. Jednostavno pomeranje, kočnica kad se zakoči, ne može spomeriti. Isto tako i gornje zoni. Kažem, a kad se koristi gornja kočnica, znači onda možete čekiće da udarate, ne možete ga pomeriti. Visina reza na ovome cirkularu iznosi nekih 65 mm, što je previše po meni. Naravno ima obaranje testere pod uglom, števuje se visina reza koliko vam treba. Ovo su kolica koja znači nema lufta u njima, ni malo. Znači rezove može, kolice su dimenzije, recimo materijal može biti da stane 415 mm. Možete vi da sjećate koju hoćete dužinu, ali recimo za sama kolica materijal koji stane unutra je 415 mm. A recimo neko, recimo može da se skine ovaj deo da bi imali mjesta za više materijala. Evo, recimo sad ćemo tek sad počinjemo lufta, sad više nema. Znači ovo je neka prilike dimenzija koja hvata i to je 615 mm dužine. Možete da sječete na ovom cirkularu sa ovom dimenzijom stola s ovim kolicima. Tako da, što se toga tiče, posao odrađuje ručno. Dodatak za pravljenje cink veze. Biće video kako se pravi cink veza. Vrlo jednostavno, vrlo precizno, znači ovo je dodatak koji radi 9 mm cink vezu. Za kutije ukrasne, za ne znam šta vi planirate da radite. Odlična stvar, znači to je dodatak za cirkular, za cink vezu. Odlično odrađuje posao, odlično. Vidjet ćete u videu kako tijesno odradi, znači baš ga sklopi. Naravno potrebno je samo malo švrganja kad se isječe i to je to. Što se tiče drugih dodataka, kolica smo završili. Idemo za sječenje pod uglom. Imate oznake najbitniji uglovi, ono 90, 45, 30, 22,5 stepeni. Isto tako, nema lufta, nije kao kod Makite, Dvalta, Boscha, Milwaukee cirkulara i sve da ima lufta, znači nema lufta, ništa. Kad se potrefi ugao, stavite, nema pomeranja, sve ide vrlo lako. Znači označeni su uglovi, nema tu što da se priča mnogo o tome. Onda, dodatak za telom vezu, što kažu Amerikanci. To će biti video, sad ću da vam snimim kako se otprilike šta radi s tim.
podesimo visinu. Ja ću to malo brzinu odradim. Spojevi koji se mogu raditi, odlično za klupe, za iza stolice, kupa, stolova, kod čega, znači to je jedna od najjačih veza. Ali to vam recimo radi taj dodatak koji odrađuje odličan posao za izradu, ne znam, baštinskog namještaja, garnitura kod kakvih, odlična stvar. Što se tiče frezera, znači Firung sa ciklonom, s kočicama, odličan posao odrađuje. Lift ugrađen, vrlo precizan. To je sistem kao onaj američki Intra. Malo sam gledao od njih na koji to sistem radi, funkcioniše, tako da ovaj odradi odličan posao. 13. Nema potrebe za saginjanje dole, za štelovanje, za sve, znači precizno odrađivanje i vrlo lako. Može da se koristi jako bušurica, čak šta više, stavi se ona 13. dodatak Gedora i za brzo ili ovako možete, baš ako hoćete neke spore, ne znam, 10 delove milimetra, ali nema potrebe. Jedan krug je potreban za 1 milimetar. To znači da recimo, ne znam, ovo bi bilo recimo 10. deo, ali vi normalno uzmete lenjer i gledate ili sam materijal, označite na materijalu koliko treba da vam dođe, namjestite po tome frezer i radite. Jednostavno se koristi. Sad ćemo da ne menjam sad glodala neka, što ja uglavnom koristim ravna glodala za pravljenje koji kakvih kanala, člebova. Pa onda uglavnom ove koristim ravna glodala. Ali sad čisto eto da vam pokažem kako Firung funkcioniše, kako ciklon radi, usisivač. Isto, prekidač. Ali evo vidite i sami, prašine nema nigdje. Sve je pokupio. Sve. Nema čak ni ispod dole. Tako da, eto. Sad će biti predstavljeno eto malo sečenje sa uvodom testerom. Dodatak kako se šta radi. Gdje možete isto da vidite da je vrlo laka montaža i zamena svega. To je taj dodatak za uvodnu testeru sa ležajima koji drže testericu da ne može da se savija. Ne znam da li negdje oko 60-70 mm je visina reza. Sasvim dovoljno. Montaža je laka. Kad se zategne, isto tako ne može da se pomeri. 10. za ščelovanje visine. Sve može da se ščeluje uglavnom. Znači,
da se okreće, da se šteluje, da sve živo kao što vidite. Inače, cijel cirkular je da može sve da se šteluje. I ove ploče čak šta više imaju vike u ove ukošnjake uvrnjene, tako da kad stavite lenjer, jednostavno odbijate, vijak izlazi, gura ploču, jednostavno se šteluje. Zamena testere isto vrlo laka, odbiju se ovi šafovi, skine se ovaj umetak i dolazi se do testera, opet sve zavisi kakav je cirkular. Na ovom cirkularu ne može tako, na nekima mora da se spusti dolje testera. Ovo je ugrađen ručni cirkular, može da se ugradi iz ovih stolnih cirkulara, što je komunikacija za ovu portablu. I eto, tu bi vam bila ta neka moja prezentacija ove mašine. Ako vam se sviđa, lajkujte, možete da se pretplatite na moj kanal. Biće tamo videa po nagovoru Majstor TV i Alise Namještaja. Još jednom da ih pozdravljam ovom priliku. Ljudi, gledajte isto njihove kanale. Odlična prezentacija alata imaju. Sve živo pričaju, pomažu ljudima koji nešto nije jasno. Slobodno ih pitate. Isto tako imaju na Instagramu njihovi profili. Tako da, eto, to bi bilo nešto to ukratko. Biće posle još koja kakva prezentacija od ovog ručnog 3D rutera. Trebalo bi da ga sad prepravljam na CNC. Vamo se isto radi jedna posebna frezer mašina sa svim mogućim dodacima. I ima dosta toga, samo što nema se vremena. To je to ljudi, pozdravljam vas. Vidimo se, čao! Ovdje imam jedan stari front od stare neke kuhinje. Pa vidimo kako seče u vinklu, kolica kako radi. Ali na ovu dužinu je 100% u vinklu. Ato. Ovo je pripremat za cink vezu. Može za izradu kutija i ukrasnih i tako.
Ovo je do duše šper, on i nije za te stvari, zato ide tvrdo drvo, ali eto. Ovdje može da se vidi preciznost lifta. Znači, bukvalno jedan krug, 1 mm. Znači, može u 10 mm da se šteluje. Eto. Visina reza, znači, može da ide do... Ako ćemo... do 66 mm, 65 mm visina reza.
ovom videu sam govorio, uglavnom spominjao sam poznate marke alata. Znači, uopšte nisam hteo da napominjem ove jeftine marke alata što su hobi varijanta, da ih ne spominjem. Znači, jednostavno ljudi, nemojte se zavaravati, pitalo vas, mnogo me pitalo, nemojte se zavaravati, gledate nešto na YouTube, na video kako neko nešto pravi i vi sad mislite, ja to mogu napraviti. Znači, to su ljudi koji rade sa profesionalnim mašinama, ne možete vi da imate rezultate kao i on. Možete vi da znate koliko god hoćete posao, takve rezultate kao on ne možete da imate. Znači, to je jednostavno. Dosta ljudi misle isto je, ne znam, pravit će košnice. Košnice da radite, znači kupuju one, ajde da pomenit ću ih Henkelove, one dihtabrichtere. To možete da proučite par da svaka motor će vam izgoriti. To jednostavno nije za vas. To je, M je neprecizna mašina, znači mašina je sama kao sama mašina ne valja. To je samo za smeće. Ja sad kažem, evo ja imam jednu i jednostavno to je za smeće. Da ću vam je pokazati. Evo, još sam je ja dorađivao da bi nešto moglo da se izvuče od nje, ali jednostavno mašina je nepopravljiva. Na to ko planira da radi košnice i nešto, to ni slučajno. To vam je za neke male letvice i za tako nešto, ali je mašina sama kao mašina neprecizna. Znači, još jednom kažem, napominjem, nemojte se zavaravati, mislite, sad ću ja da vidio sam na YouTube radi ovako, radi onako, ja to mogu napraviti. Ne možete da napravite zato što ljudi imaju profesionalne mašine, ne možete vi nikad imate rezultat i učinkovitost kao on. Jednostavno. I ako kupite takve te mašine, svi ćete na kraju morati doći kod mene da vam ja to prepravljam. Tako da kažem vam, ja ovo što radim baš upravo iz tog razloga što su to krš mašine i onda ja pokušavam nešto da izvučem od njih. Nekad se može nešto izvući, nekad ne može. Eto, pa vi sad vidite, izaće vas samo 3 put skuplje. Bolje kupite jednom pravu mašinu i da imate pravu mašinu, nego da kupujete te jeftine mašine s kojom nećete moći da radite posao, na kraju ćete morati da kupite drugu mašinu profesionalnu, pa ćete tek onda vidjeti rezultate.